તો ગુડ મોર્નિંગ ગાઈઝ, हमारा नवा व्लॉग में तुम्हारा स्वागत है। चलो गुड मॉर्निंग कह दी। मम्मी ने तो पानी भरे थे। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग काका। गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज तो वेला वेला करण ना घेर आई जशी। करण ने तो तड़का बासे। करण साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माही। गुड मॉर्निंग, जय माता जी। अक्षु, हे अक्षु। अक्षु फोन जोवर। तो गाइस करण ना घेर की जगह जे घेर आवજો તાન કરણ સાહેબ। વિમલ, કિરણ બુન આવજો તાન। તો જીએ ઉપર ઘેર। तो गाइस અમે જે છે મમ્મીરામાં। મમ્મીને તો સાંજે જતો રહ્યો માર પહેલા। તો ગાइस અમે મોડા મોડા પાલે એટલે જઈએ છીએ ગાડી લઈ। મમ્મીરે તો ગાइस સાંજે નીકળી ગયું। હવે જઈએ મમ્મીરામ। तो गाइस गाड़ी तो आई थी सर, हमें जीए अब मम्मीराम। हमें तो निकली जाए अब जीए मम्मीराम। अरे यार यहाँ पर रानी ले लिए तो हमें ख्याल बताई जाएगा इस सीएनजी पंप गाड़ियाँ सीएनजी पंप से भागो गाइस ख्याल तो आई छे गैस पंप। गैस पूरे दिए गाइस। लॉबी लाइन से 1 2 3 4 5 में हमारी गाड़ी से गाइस जी आप लड़ो बाबा हम जी गल्ला बल्ला। तो गाइस नंबर तो आई गया गैस पंप। गैस पूरे दिए। तो गाइस गैस पूरा तो નીકળી ગયા છીએ ગેસ પંપ થી એપલ વાળી જઈ। और गाइस મલ્લે ખદલપુર જઈને મમ્મીરામ। गाइस અમે તો આવી ગયા છીએ જમાડો હતો ત્યાં। हाँ तो जमવાનું ચાલુ છે गाइस। गाइस तो आज तो પેલા લઈ લીધું છે આપણે તો ગુજરાત છે આપણે કોઈ ફોર્મ તો। तो गाइस જમવાનું તો આવી ગયું છે પેલા તો આલીશ। कहते कि गाइस माल से तो गाइस जम्मा तो बेही जશે પેલા નામના બસ ખાઈ લઈએ। તો ગાइस ખાવાનું તો ખાઈ લીધું છે। બાબોને બધા વાય છે। અમે જઈએ છીએ સાબરિયા ગોગ।
ગાઈસ આવી જાય અમે તો સાબરિયા ગોગ મહારાજના મંદિર તો આવી જાય અમે તો સાબરિયા ગોગ મહારાજના મંદિર ગાઈસ મંદિરમાં તો આવી જાય ગાઈસ મંદિર તો ગાઈસ મંદિરમાં તો દર્શન કરતી દો गाइस तो गाइस दर्शन तो कर दी दो और जी गेट तो गाइस दर्शन करें तो निकल जा बाहर तो गाइस पकौड़ी खा भाई सीखना अब तो गाइस હવે તો નીકળી જા હંમેશા પરથી ઘેર જવા માટે હા गाइस हमें तो आई जा सकलाश ना भरे पकौड़ी खाते हैं गाइस पकौड़ी खावा आई जैसे सही बात है पकौड़ी तो खाई ली थी और जी सतलाश ना थे यार और जी गया तो लाल नहीं लगा है हो गया तो गाइस गाड़ी है तो आई है फोटो बनी है गाइस तो गाइस हजी तो बीजी जगह टेस्ट करवाई है बदा टेस्ट कर लिए तो गाइस अब वालों ना फरी फरी ना मत आई जा घेर काशी ने तो तापा बैठा से विराज आज तो घणो फरे ने मम्मी तो गाइस હવે તો ફાઇનલી આવી અમે ઘેર તો ગાइस બહાર તો અંધારો થઈ ગયું છે બાબાજી ગુડ નાઈટ તો ગાइस આજ તો ખાવાનું તો નતું બનાવ્યું આમ કે મમ્મી બે ભૂખ નથી લાગી એટલે મમ્મી ગુડ નાઈટ તો ગાइस હવે હોઈ જઈએ ખાટલા બાટલા પથરી દીધા गाइस गुड नाइट।